Jadi kita ini adalah resmi dari pemerintah Amerika Serikat, khususnya pemerintah Departemen of State, Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat, yang memberikan it provide a wide range of free services to international students who are interested in pursuing education in the United States. Jadi service yang kita berikan adalah gratis untuk memberikan bantuan dan informasi buat teman-teman semuanya yang think about studying in the United States. Jadi kalau setelah S1, setelah SMA saya mau kemana nih? Mau ke Amerika Serikat. Think about education USA. Education USA, we can help you from the beginning until the end. Oke, jadi semua layanan kita itu gratis. Dan promoting, I mentioned tadi, saya sudah memberikan menyebutkan promoting the diversity of US higher education to help international students find their best fit. Nah, US banyak sekali kampus-kampus. Ada sekitar 4.500 universitas yang ada di Amerika Serikat. Oke, how to find the best fit university? Makanya dengan itu teman-teman itu need to talk with Education USA advisors. Dan kadang-kadang gini, Harvard Yale apalagi, Stanford is best, MIT apakah semua itu bagus buat kita? Tentu. Kampus itu bagus, tapi it doesn't mean that campus is fit for you guys. Itu yang harus kita diskusikan lagi. Makanya kita ada service one-on-one consultation. Jadi nanti kita akan memberikan service, kira-kira ini Harvard apakah cocok untuk saya atau tidak? MIT, best campus, this is okay for me or not? Dan itu yang kita perlu diskusikan. Jadi US itu nggak hanya serta-merta I feeling. No, US itu banyak sekali universitas-universitas yang bisa kita coba. Ya, dan itu yang makanya teman-teman itu need to talk with Education USA agar teman-teman itu bisa mendapatkan gambaran yang terbaik, yang luas bagaimana pendidikan di Amerika Serikat. Makanya kita sebutnya itu best fit, finding the best fit university di Amerika Serikat. Kita we do have several advisors. Jadi kita ada beberapa advisor yang advisor itu memberikan informasi yang akurat, informasi yang komprehensif, informasi yang update, dan kita tidak boleh bias. Maksudnya apa? We cannot only help for the student who want to study in Ivy League school. Nggak akan bisa dong. Jadi karena kita bukan Ivy League affiliated school. Karena kita dari government, yang kita bantu adalah the whole university. Jadi kita represent the whole university in United States. Dia mau ke kampus A, mau kampus B, community college, S1, S2, S3, any university, you can talk with Education USA. So happy to have on that. Kita punya center dan advisor. Dan kita ada di we actually will be having another center, satu lagi di Samarinda, tapi kita akan buka mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Kita ada 7 center so far sejauh ini dan ada 9 advisor. Dan I believe the only Jakarta area yang mungkin bisa teman-teman reach out di My America Jakarta, which is I'm based, saya base-nya di Kedutaan Amerika Serikat, dan satu lagi itu ada di America Pacific Place. Mungkin ini akan sedikit lebih familiar buat teman-teman. Jadi ini ada 2 center kita ada di Jakarta. So take that opportunity, talk with advisor. Di sini ada 2 advisor di US Embassy Jakarta. Di sini ada 2 advisor. Tapi plusnya, saya selalu menyarankan teman-teman untuk ke Amerika. Kenapa? Karena di situ banyak sekali kita ngadain event-event dan program-program. Misalnya kita sering mengadakan program workshop untuk how to write a personal statement misalnya. A workshop tentang how to write karena untuk persiapan TOEFL atau IELTS. Kita sering mengadakannya di Amerika. Bisa nggak ke embassy? Bisa. But you need an appointment sehari sebelumnya karena embassy we need to register everybody who into the embassy. Jadi kayak harus ada appointment sehari sebelumnya. Banyak nggak sih ke embassy? Tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita work hours-nya itu dari jam 8 sampai jam 4 pagi sore. Tapi kalau in America, they open 1 p.m. sampai jam 9 p.m. Which is kalau setelah selesai, we still have a lot of time untuk bisa ngobrol dengan advisor kita di sana. And also, we also a lot of event program, you name it, kita adanya di sana. We suggest
and America. Okay? Tapi kalau misalnya ingin ke embassy, want to talk to me, let me know. Nanti bisa ke booth kita. Nanti saya bisa share my email or my WhatsApp number. Nanti kalau misalnya ingin datang, just let me know sehari atau 2 hari sebelum. Okay? Okay, what we have. Yeah, this is actually what we have. Advising information about U.S. admissions, application assistance, scholarship and financial information, visa guidance, pre-departure orientations, workshop and seminar, networking opportunities, resources centers, virtual services. We have everything actually, right? Jadi semua pun kita bisa ngebantuin. Ingat, we are free, alright? We're free. If you need to talk to us, we're so happy to help. Tapi ingat, there's so many people who want to talk to us. Kalau kalian teman-teman serius, we're so happy to help. We're so happy to have a conversation. Tapi kalau enggak butuh kita, nggak masalah juga. If you want, so confident to do by yourself, in terms of application prosesnya, bisa melakukan sendiri. Tapi if you need somebody, if you need an organization that need for application process, just let us know. We're so happy to help you from the beginning until the end. Banyak nggak sih kita bantu? Banyak banget. Oke, biasanya yang diminta bantuin itu apa aja? Mostly people asking for their essay, personal statement. Apalagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa most of the university open for the registrationnya. A lot of people, kayak kemarin saja itu saya dapat 3 orang asking for their checking their essay. Kenapa? Karena mereka mau daftar. Dan kenapa butuh di checking essay sama orang lain, ada proofreadernya. Kenapa? Karena to make sure that your essay is good enough to apply for US University. Jangan anggap remeh ya. This is one of the most important factors of your application process, essay. Okay? Instead of the application process yang lain, essay is one of the very most important things. Makanya banyak teman-teman yang datang ke kita asking their essay. Okay? So you can talk with us tentang essay, tentang pencarian kampus misalnya. Oh, okay, mau tentang visa misalnya. Oh, about the scholarship. Oh, about how life as an international student misalnya. You can ask everything. Alright? We're so happy to help you from you do not know anything until you know a lot of things from United States. Okay. Why study in US? Kira-kira kenapa sih US masih oke nggak sih? Is it still okay? Kira-kira? Atau udah oke lagi? Atau udah nggak pilihan lagi? What do you think, guys? Still okay? I just want to hear that something. Still one of the best. Okay. Okay. One person says still one of the best. What about others? Still okay now? Ekonomi bisnis terbaik. That's what you say. Apakah yang lain setuju? I don't know. Okay. What about others? Is still the best for education? Okay. I believe that you have your own opinion, tapi mungkin tidak berani mengutarakan. Okay, we check it out one by one. Okay. High quality. We agree with that? Masih high quality institution nggak di sana? Still. Alright, you name it. MIT. Whatever. UC Berkeley. Tadi banyak yang nanya tentang UC Berkeley. CLA. Stanford, best university, mostly located in the United States, right? Flexibility program options. Any program, any major you're looking for, you want to study, exists in the United States. Yeah? So, it's so flexible in terms of the program. Okay, research and innovation opportunity. This is good. Okay, if you're thinking to be a researcher in the future in certain kind of field, STEM area misalnya. Okay, saya ingin jadi researcher to engineering atau computer science atau apapun. US is the best place to go. Kenapa? Karena some university they call themselves as a research universities. Instead of the public, biasanya research university itu adalah they also considered as a public or private university. Tapi mereka lebih confident say research universities. Why? Because they do have a lot of money from government, from private sectors. They put a lot of money for that university for what? For doing a research. Kenapa? Karena if you do research, impactnya banyak ya. Impactnya for humanities, innovation dan segalanya. That's why if you're thinking about to be a researcher in the future, United States is the best place to go. Okay? So talking about the cultural diversity, for sure,
global perspective. Ketika we study in the United States, what did you get? You get a global perspective. I'm one of the product of international students. I study in the United States. So when I go back here, ketika saya pulang di sini, it's totally changed my life. The way how I think, the way how I see people, the way how I communicate. Kenapa? Karena di sana saya mendapatkannya. Ketika saya pulang, I totally being a new Iqbal. So in positive way actually. Jadi benar-benar saya mendapatkan banyak hal in terms of the cultural and global experience in the United States. Global recognition and networking. We agree with that, ya. Karena a lot of people study in the United States, akan ketemu dengan berbagai macam orang from all over the countries, and you're going to meet from people from all Japan, Africa, United States. Networking kalian itu is going to be a lot, very extensive, which is like so expensive, right? Scholarship and financial opportunities. Ini banyak yang bertanya. Is it any opportunities for we are as international students studying in the United States through a scholarship? Yes, we do have, but it's the only one scholarship that we have right now. Full ride ya, itu namanya beasiswa Indonesia Maju. Bapak dan Ibu, and also kalian semuanya, I believe that you know that scholarship, right? And I don't know how many percent and how many students from Canisius yang that scholarship, tapi semenjak this scholarship existed, I think 3 or 4 years ago, setiap tahun itu ada sekitar 30-40 orang yang berangkat ke Amerika Serikat, even the top school university, that all fully funded by Indonesian government. Oke, gimana caranya? Bapak dan Ibu need to talk with the school Canisius ini mereka cukup aktif untuk membantu anak-anak yang apply beasiswa Indonesia Maju. Other than that, apakah ada beasiswa lain yang teman-teman bisa apply? Yes, university they do have a scholarship, tapi bukan scholarship jatuhnya, financial aid. Oke, konsepnya adalah financial aid ini adalah you cannot get a full scholarship, but you only just get partial. How much is depend on the university. Biasanya itu akan ada reduced cost of the tuition. Let's say kampus tuitionnya itu adalah $20,000 per year. Kalau kalian dapat financial aid, it can reduce 5,000. Jadi teman-teman hanya membayar 15,000 per year. That's the that the student can try. And every university they have their own financial aid. Alright? So do the university provide a full scholarship? They do, but the portion is very limited. Jadi sangat sedikit. Apalagi kalau kita ngomong international student, there's so many people want to get full scholarship, jadi kompetisinya itu sangat besar. Tapi kalau financial aid ini juga akan jauh berkompetisi, tapi tidak terlalu seperti yang kayak full scholarship. Alright? So, the thing that I can suggest, at least try beasiswa Indonesia Maju from Indonesian government, which is like, I think that's a lot easier comparing to the university, trying for the university. I think that's one motivation. Okay? Career opportunity. Yeah, study in the US. Your career is going to be big, huge, nice. Yeah. Growth and cultural experiences, access to a global alumni network, amazing travel opportunities. This is also nice. So you can travel all over America at the same time. Ketika saya kuliah di US, saya juga travel all over America, and that is a experience yang menurut saya itu juga benar-benar is open everything about America. It's open semuanya itu kita tahu ya, karena setiap state itu they have different characteristics of their kotanya gitu. So when you get travel and you can get a lot of information about how the Americas look like. Okay, typical US university application requirement. Coba kita lihat. Okay. First one is high school diploma atau equivalent, yeah. And the second one is transcript academic records, which is kalau misalnya kalian kalau sudah selesai, that's what you get, right? Academic record, ada ijazah, ada transkrip dan segalanya.
And then standardized tests. Nah, ini menarik. Terus ada curriculum vitae. Jadi daftar riwayat dulu, teman-teman harus menulis CV atau resume. And English language proficiency. Ini ada dua ya. Jadi US itu ada dua tes. You need to take two tests. The first one standardized test, and the second one is the English language proficiency tests. Nah, yang mana yang wajib English test? Okay, English test itu it can be your TOEFL, your IELTS, or Duolingo. Ada satu lagi PTE, Present Test Academic Tests. Nah, boleh either salah satu. Tapi Duolingo is a newcomer, jadi dia baru pendatang baru. Jadi ada beberapa universitas yang masih belum recognize Duolingo. Tapi kalau if I can suggest, Duolingo is a lot cheaper, lot easier in terms of the testnya, dan lebih cepat untuk dapat nilainya. Kalau universitas memberikan opsi Duolingo, check Duolingo test. Misalnya TOEFL, IELTS. Kenapa? TOEFL dan IELTS itu sangat akademik, khususnya TOEFL ya. The question is so academic. Pertanyaannya tentang weather misalnya. Ada lectures di kelas terus mereka ngomong tentang weather atau tentang fosil atau apa. Jadi sangat akademik. Tapi kalau Duolingo is so casual conversation. Okay? So that's my suggestions if you want to. Letter of recommendations. Jadi biasanya itu dari guru atau dari counselornya ya, dari guru atau dari counselor. Terus ada personal statement, oke. Personal statement atau essay. Nah ini penting. University in the United States, mereka itu tidak ada tes ujian masuk. Okay? They do not have like written tests. Yang mereka terima adalah semua aplikasi-aplikasi kita ini semuanya. Oke, coba kita lihat ada berapa aplikasinya. Application form and fee. Terus satu lagi ada ekstrakurikuler, bisa pengen highlight juga ekstrakurikuler nanti. Terus ada portfolio dan ada interview. Oke. United States tidak ada ujian tes tulis. Terus mereka tahu kita itu bagus atau enggak bagus itu dari mana? Dari semua ini yang kita kumpulin. Dan dari semua ini yang kita kumpulin, yang paling menentukan bahwa kita itu oke atau nggak oke adalah dari essay kita. Oke, essay dan CV itu kan akan kelihatan ya. CV itu kan semuanya part of your life, your education, your experience, and everything put on that. Essay di sini akan jelas sekali orang yang serius dengan tidak serius itu kelihatan dari tulisannya. Oke, jadi makanya we need to discuss that. Jadi makanya tadi kenapa saya bilang banyak teman-teman yang datang dan ngobrol sama Education USA ketika mereka butuh untuk mengecekkan essay. Kenapa? They need somebody that can understand their essay from others perspective. 2 atau 3 orang biasanya proofreadernya. Oke, kayak kemarin saya ketemu dengan satu orang, dia sudah dapat beasiswa Fulbright S2 di Amerika Serikat. Terus dia masih ngecek essay sama kita. Terus saya ngelihat kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya agak kurang bagus di sini. It's not strong enough. Terus nanti kita akan memberikan saran ke dia. Bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini, seperti ini. So that's why you need, or anybody who on the preparation study need somebody that can help you to give some sort of the feedback or review from their essay. Itu sangat penting sekali. Okay, and also extracurricular activities. Nah ini penting. Kalau thinking about studying in the United States, extracurricular activities adalah salah satu poin plus. Oke, tadi ada yang nanya juga apakah wajib atau gimana? Kalau saya sarankan itu adalah, saya tidak mengatakan itu wajib, tapi adalah kalau ada kesempatan, if you get connected with some activities, volunteering activities, social engagement, extracurricular, ambillah. Kenapa? Karena university in the United States, they do not only, mereka nggak hanya lihat the student from academic perspective, but from non-academic perspective. Okay? Academic pasti, you have to prioritize that, right? Kamu harus memprioritas akademik kalian, harus ada di atas KKM ya, 75, itu pasti. Tapi di luar akademik, what will you get? Oke, ketika kalian involved di satu kegiatan, misalnya
volunteering activity untuk kegiatan di fair ini misalnya. So what did you get? A lot of things. Soft skill yang kalian dapatkan, leadership skill, communication skill, ketemu sama orang, ya nggak sih? Leadership skill. Kalau misalnya kamu menjadi team leader, you have to think about bagaimana kita memanage ini. Okay, University United States, they want to see you as a person outside of your classroom. Okay, ketika kalian involved di satu kegiatan, dan ini penting, dan ini nilai plus. Jadi kalau kalian pernah jadi team leader, jadi koordinator, jadi member apalah, whatever itu, that's gonna be plus. They want to see you as a person yang punya skill-skill negosiasi, leadership skill, communication skill, dan segalanya. When did you get that? Ketika kalian involved di luar kegiatan kelas, ya kan? Ketika volunteering activity, extracurricular dan segalanya. That's semakin banyak kalian punya extracurricular activity, that's better. Oke, okay? Jadi teman-teman memang kita sarankan, apalagi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 mungkin udah telah, make yourself busy. Oke, okay? Join activity as much as you can. Alright, nggak mesti harus yang gimana-gimana, tapi you have to join any activities. Kenapa? Karena disitulah we get a lot of skills yang tanpa teman-teman sadari. Oke, okay? Yang itu harus penting sekali. Alright, I think I have 5 more minutes. U.S. educational system, okay? Basically, it's not that pretty. Banyak perbedaan yang kita punya dari senior high school. The 3 options, tapi kita nggak ngebahas yang the left one. Kita hanya bahas 2. There's 2 options, community college, jadi 2 tahun, and then transfer 2 years universities. That's the first option. The second option is university 4 years, langsung, which is yang normal way, and master degree 2 years, and then doctoral program is 2 years, or 4 years. Okay, ini opsi yang community college sama 4 years ya. Maybe some, tapi why people choose community college? Karena memang less in terms of the application process, right? Tapi it depends. You can go college first, or you can go to university first. It's up to you guys. Ya, jadi pilihannya ada di teman-teman. Tapi kalau community college less affordable, harganya jauh lebih murah, less application yang nggak terlalu ribet dan rumit. And nanti ada kesempatan transfer to close to university. Okay, but if you go to 4 years universities, jadi nggak perlu ada transferan lagi gitu. So you can go finish from the beginning until the end. Right? Okay. Okay, let's talk about top field of study. This is the top field of studies. Okay. Top 3 science STEM, and this is the top. Business and management, STEM, science, technology, engineering, and math. That is the top 4 program in the United States. But as I mentioned earlier, any major, any program, United States has it. Jadi nggak perlu takut dengan apapun program yang teman-teman ingin coba. Okay. This is the number of international students that study in New York. They're number 1, right? Karena they're just located in cities. Ya, terus yang kedua adalah Northeastern, Columbia, ada University of California, terus ada Arizona State. This is all international student ya, nggak hanya Indonesia. Pullman Champaign, Boston, University of California, Purdue, tadi ada yang mengatakan katanya Purdue juga banyak juga anak-anak Canisius yang ke sana. California, Los Angeles, banyak juga ya. Ada Berkeley, ada Berkeley juga. Yang mana nih? Berkeley, UC Berkeley, UCLA. That is the, untuk orang Indonesia itu is the top chosen school. Michigan, Pennsylvania, Penn State, Washington, Carnegie Mellon, Georgia Tech, Johns Hopkins University, University of California, Irvine, dan segala. Okay?
Okay, I think that's pretty much it from me. Tadi ini udah saya jelaskan ya, community college, public university, private university, liberal arts college, research university tadi saya sempat sebutkan ya. Karena di Amerika Serikat itu research university ini khusus yang benar-benar yang kayak they get a lot of funding and they want to focus on research. Sebenarnya mereka itu salah satu public atau private university, tapi mereka lebih senang di research university. Okay, this is I mentioned tadi ya, extracurricular is so much important. Kenapa? Okay, extracurricular activities are important as because they provide insight into student personality, interest, and potential contribution to the campus community beyond academic. Jadi apapun yang kalian lakukan di sini sebenarnya itu mereka ingin tahu potensi-potensi kontribusi yang kalian bisa lakukan untuk ke kampus yang kalian apply. Jadi sebenarnya untuk mensupport kebutuhan kampus juga dengan kehadirannya kalian. Okay? So showing a well-rounded individual. Terus demonstrating leadership initiative. Jadi ketika kalian ikut satu aktivitas, this is what you get. Inisiatif. The skill inisiatifnya di situ. Ada skill communication skill dan juga. Passion and commitment. Itu yang kalian dapatkan. Developing key skills. Teamwork, communication, problem solving, time management, and adaptability. This skill yang kalian dapatkan ketika ikut extracurricular, that skill that the university need from you. Okay? Jadi kenapa? Karena nanti di sana itu you are not only study at class, tapi kamu harus buat juga as an international student, kamu juga harus berkontribusi untuk ikut ini, ikut itu, ya kan? Terus kalau kalian tidak punya skill ini, essential life skill, how you can survive? That's why extracurricular is so much important if you're thinking studying the others. Okay, I think that's it. Okay, mungkin ini satu. Okay, mungkin penting ya. I think that's cool. How many university or colleges I can apply? As many as you can. Okay, there are 4,700 degree in the United States. Create a balanced school list that include dream, target, and save school. Coba kita lihat sekarang. Maksudnya apa? Okay. Target school, dream, target, and save school. Dream school itu biasanya acceptance-nya itu di bawah 30 atau 25%. You name it, MIT, Stanford, Yale, that's rich school. Target or match school biasanya itu sekitar 40-47% acceptance rate-nya. Jadi kalau misalnya 100 orang yang daftar, kalau acceptance rate-nya 70%, it is higher, right? Kalau misalnya safety school di atas 70%, which is a lot higher di USA lagi. So ketika pemilihan kampus US itu adalah, I think that's nice if you can divide it the school based on this. Jadi, dream school ada 2-3 list. Oke, target school 2 atau 3 list yang kalian bisa tuliskan. Safety school 2 atau 3 list. Akhirnya kalian nanti you can find the best fit university from all of this, right? Kayaknya cocok. Ini terlalu tinggi MIT, terlalu tinggi buat saya, kayaknya nggak cocok deh. Oke, nanti saya akan ke target school. Coba kita lihat. Contohnya kampusnya apa aja? Ivy League ya pasti. Dream school. Terus apa lagi? Ternyata dream school banyak lagi. Ada MIT. Ini 8,3% acceptance rate-nya ya. Kisaran seperti ini. Duke 11%. Jadi bisa kebayang berapa persen yang mereka terima. UC Berkeley tadi banyak yang ngomong UC Berkeley itu 17%. Atau mungkin sekarang 15% mungkin ya terlalu. UCLA 17%, NYU 32%. Oke, ternyata banyak lagi nih. University of Chicago 4,4. Northwestern University, tadi ada yang ngobrol juga, Northwestern. Rice University, this is nice for business and also for business wise. Vanderbilt 11%, mungkin teman-teman tidak kurang familiar dengan Vanderbilt, tapi dia bagus. Oke, Rice juga bagus. Oke, Carnegie Mellon juga kurang familiar, tapi that's nice. Makanya di US itu nggak hanya top yang Ivy League itu tadi. So many other university that you can choose, right? Terus, nah ini kira-kira yang target school, kira-kira ini dia. Sebagian ya, tapi nggak semuanya. Oke, ada
Florida, Texas Austin, Maryland, College Park, Pennsylvania State, Wisconsin, Purdue, Texas A&M, which is itu adalah kampus saya. 66%, karena bisa diterima. 66% karena gede ya. Oh kecil mungkin saya nggak diterima. Oke. Nah banyak lagi ya. Ini yang safety school yang kira-kira di atas 70%, which is a lot. Alright. Ini ada Oregon, Ohio, Indiana, University of Missouri dan sekarang. Ini hanya beberapa case, hanya beberapa contoh universitas. Tapi ternyata banyak sekali di sana itu yang kategorinya masuk ke Dream School, Target School, and Safety School. Terus pilihlah kampus yang kira-kira, makanya saya bilang tadi best fit. Pilihlah kampus yang kira-kira cocok in terms of secara akademiknya fit dengan kita, secara financialnya fit, social fit, psychology fit. Think about that. Okay. I think we going to. Okay, I think this is nice. Okay. What type of student they're looking for? University value diversity and seek students from different background, culture, and perspective. Sebenarnya kita sudah punya ini diversity ya, kita udah punya, kita dari timur ke barat ya, ke Amerika Serikat, kita sudah punya nilai-nilai ini. Jadi tinggal dimasukin ke dalam essay kita aja ya, kayak gini. Makanya kadang-kadang aduh mau masukin gimana ya, kita udah punya nih, mau masukin gimana, makanya kadang-kadang bingung top with education-nya. Kan apa? Okay. Yang mereka cari apa lagi? Passion and engagement. Jadi orang-orang yang punya passion dan engagement. Passion dan engagement itu didapatkan di mana tadi? Di ekstrakurikuler. Mostly from that. Right? Makanya tadi saya bilang kalau kamu punya ekstrakurikuler itu lebih banyak, you can put that here. Ini yang mereka cari, passion and engagement. Ya maksudnya leadership skill. Leadership skill ini dapatnya di mana? Di ekstrakurikuler. Makanya saya bilang tadi, ketika kita banyak ekstrakurikuler, banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar kelas, ini akan jadi nilai plus buat kita. Karena mereka mencari orang-orang yang punya leadership skill yang bagus. Fit with the institutions. Nah, saya lebih kepada value university seperti apa, akademik program yang kita tawarkan apa, terus cocok dengan interest dan minat. I think that's it from me. Right? Okay, and then we take question and answer. Okay, but firstly, give a round of applause to Mr. Iqbal. We have learned a great deal about African education from the presentation. And now, I'd like to open the floor to questions. This is your opportunity to engage directly with our speaker and get more detailed answers to any inquiries you might have. But firstly, if you want to ask questions, raise your hand and state your name. Oke, satu di belakang, dua, lagi, mungkin kita cek dua dulu ya. Silahkan. Coba tanya deh, kayaknya susah deh masuk situ. Yaitu melalui komunitas 2 tahun, kemudian transfer ini dan langsung Ini apa namanya? uni. Berapa Tadi tadi? sudah dijelaskan juga perbedaan Jam dari berapa? masalah Kok nggak ada? masuk sama biayanya. Apakah ada perbedaan mendasar lainnya? Misalnya dari sisi materi pembelajarannya, pilihan jurusannya, atau kemudian istilahnya apa ya? Kualitas dari lulusannya, apakah ada perbedaan? 12.45. Yang kedua mungkin bisa dijelaskan secara general mengenai living cost di sana kira-kira seperti apa gambarannya? Oke, that's a great question. Terima kasih Ibu. Oke, nah ini tidak banyak yang menanyakan ini sebenarnya. Oke, tapi Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya itu juga harus tahu bahwa college itu memang didesain kecil. Oke, universitas itu besar. Terus ada yang mengatakan, oh ternyata kualitas college sama universitas itu beda banget ya. Jangan community college karena kecil. Memang didesain kecil, tidak besar. Secara fasilitas itu tidak bisa besar sama universitas. Kenapa? Karena ini konsep awal itu didesain sama Obama. Bukan Obama sih, sebenarnya di beberapa presiden yang awal itu dimana konsepnya adalah untuk teman-teman yang awalnya ya didesain kenapa ada community college karena buat orang-orang yang kerja. Jadi 2 tahun ini untuk sekolah. Oke, terus setelah itu berkembang nggak hanya 2 tahun tapi jadi 2+2 program.
Seperti itu. Nah, secara kualitas sebenarnya tidak bisa kita samakan dengan universitas. Kalau kita ngomong universitas dengan profesor yang top di college itu dia di bawahnya. Kenapa? Karena memang di desain dia memang tidak bisa stop universitas. Oke, secara kualitas gitu loh. Tapi ini adalah community college ini sebagai bridging buat student yang pengen sekolah di US tapi belum siap gitu loh. Dalam artian secara akademik kayaknya saya butuh ada foundation lagi ya. Jadi kalau ke UK ada foundation istilahnya. Kalau ke US mungkin tidak ada foundation tapi mungkin inilah part of the foundation. Jadi kayak penguatan lagi. Oke, mau belajar bahasa Inggris lebih detail lagi, kalkulus lagi, bahasanya harus ini lagi di community college ini. Oke, terus, nah opsinya banyak sekali ternyata. Jadi kalau misalnya hanya mau 2 tahun, this is the paket yang teman-teman bisa ngambil. Oh, saya mau paket 2+2, ini paketnya. Jadi sebenarnya itu sangat customized dengan kemauan kita. Karena ketika tahun pertama, kita akan langsung ditanyain sama konselornya. Oke, do you want to transfer 2 tahun di universitas atau cuma 2 tahun aja di sini? Jadi di situ kita akan jadi jelas tahu, sangat customized, which is itu sesuai dengan kemauan kita. Oh, saya mau transfer 2 tahun lagi di universitas. Nah, inilah paket kurikulum yang harus saya ambil. Dan itu akan nanti terconnect dengan 2 tahun lagi di universitas yang saya ingin ambil. Oke? Oh, hanya 2 tahun saja. Berarti ini adalah paket yang harus saya ambil. Which is selesai 2 tahun. Dan itu sebenarnya kalau saya bisa bilang, ya kembali lagi ya, kita jangan terlalu expect too much for community college. Kenapa? Karena desain awal itu not for the university. Oke, university ada profesor kelas dunia. Mungkin community college profesor tapi tidak yang terlalu hebat misalnya. Tapi talking about the quality is almost the same. As long as the akreditasi itu community college, itu udah pasti oke, udah pasti bagus. Tapi teman-teman, Bapak dan Ibu harus pahami bahwa community college ini bisa dikatakan sebagai bridging connector from college to universitas. Jadi kalau yang teman-teman yang belum siap dengan universitas yang langsung 4 tahun, yang dimana competitiveness-nya itu cukup lumayan ketat, jadi start with the college. Oke? Dan satu fakta yang menarik adalah ternyata hampir 70% domestic plus international student itu they start their education in college at first. 70% ya, which is orang Amerika Serikat itu pun they start their education in college. Kenapa? Pertimbangannya banyak ya. Selain tadi mungkin apa programnya, affordability harganya, ya kan? Karena kalau kita ngomong tuitions-nya di Amerika Serikat mahal. Terus kenapa banyak orang Amerika juga they also take college? That because of the affordability harganya jauh lebih murah. Oke, tapi banyak orang-orang hebat dari community college. Misalnya istrinya Joe Biden, itu saya tahu, yang saya ingat. Tapi banyak lagi, banyak orang yang lain lagi. Tapi this is the option sih sebenarnya. The options, right? If you go think about the affordability, harganya jauh lebih murah, dan secara admissionnya lebih gampang, think about community college. Tapi kalau misalnya pingin competitiveness, pingin lebih ini university. Second question, living cost. Living cost itu sangat berbeda-beda dengan di Amerika Serikat. Mungkin start average-nya seperti ini, 15 sampai 30 juta per bulan, per month. Depend on where you stay. Okay? The biggest portion of that living cost adalah akomodasi, apartemen. Kalau kita ngomong di New York, itu nggak mungkin 10 juta apartemennya doang ya. Itu bisa jadi sampai 15 atau sampai 20 juta. Kenapa? Big city. Kalau kita tinggal di kota besar, di Jakarta, di pusat kota misalnya, dengan di Medan, di daerah mana, pasti beda dong. Bisa harganya itu bisa sampai berapa juta. It's the same thing. Kalau kita ngomong di, misalnya saya belajar di Texas, oke, itu jauh lebih murah dengan teman saya belajar di NYU. Makanya kalau dapat beasiswa, biasanya itu agak sedikit perbedaan in terms of their stipend atau living cost itu juga berbeda. Oke, jadi kalau saya bisa check conclusion itu is average about 15 until 30 millions per bulan. Hope answer your question, Ibu. Ada pertanyaan lain mungkin?
Tadi yang dari community college kan transfer 2 tahun ke uni, itu ada pembatasan nggak uni apa aja yang bisa terima gitu misalnya? Apakah bisa masuk ke dream unit juga dari community college? That's a great question. Okay. Biasanya college itu ada di setiap state. State itu punya university dan punya college. Biasanya itu sudah berafiliasi. Oke. Kalau kita ngomong ke dream school, apakah bisa memungkinkan kita masuk ke top school ke MIT? Aku bilang kayaknya chance-nya kecil. Mereka itu kebanyakan tidak menerima transfer dari college. Tapi kalau misalnya UC Berkeley itu masih ada. Oke, terus UCLA itu ada community college biasanya ke Santa Monica College misalnya. Santa Monica College itu transfernya UC Berkeley itu masih ada. Tapi kalau top school kayak MIT, Harvard itu jarang sekali menerima transferan seperti itu. Tapi kayak saya bilang tadi, US itu is not only for top school. There's so many good school, also good. Kalau teman-teman pernah dengar Big Ten, ada pernah dengar Big Ten School? Itu salah satunya itu Indiana. Terus di situ ada Arizona State University kalau nggak salah saya, OSU. Big Ten itu dia fokusnya ke research university. That's also good, right? Tapi mereka memang sudah berafiliasi dengan Big Ten. Sama seperti Ivy League. Ivy League ini kan cuma ada beberapa universitas which is yang ini. Tapi ada satu lagi namanya Big Ten. Which is sebenarnya good. Sebenarnya anywhere you go, United States is providing good quality. Terima kasih Ibu. Oke, Bapak mungkin silakan. Mungkin pertanyaan saya lebih mengenai persiapan, Pak. Oke. Anak saya ini kelas 10. Jadi misalkan kita berminat untuk berangkat ke Amerika, kira-kira mulai research persiapan bagusnya di kelas berapa, Pak? Oke. Jika kita punya waktu untuk study research hal itu. That's a great question. Persiapan di kelas berapa? Kelas 11. Kelas 10 itu sebenarnya sudah bisa explore. Nah, kenapa saya tadi tekankan ekstrakurikuler? Karena kalau udah kelas 11, kelas 12 itu kan udah fokusnya udah lain. Kelas 10 itu dimana tidak begitu banyak kegiatan, orang-orang baru masuk, aduh, enjoy ini. Jadi fokus untuk akademik itu tidak begitu terlalu fokus. Nah, kalau misalnya anak bapak pingin sekolah ke US, fokus sekarang itu perbanyak aktivitas, ekstrakurikuler itu yang paling penting. Oke, sibukkan dia, ikut ini, terus jadikan dia mendapatkan satu posisi biar dia belajar berkomunikasi, berleadership dan segalanya. Second year, kelas 11, disitulah dia mengeksplor kira-kira kesempatan dia pengen belajar apa dan ke negara mana. Oke? Terus kelas 12, dia udah jelas, disitulah dia nge-apply. Kelas 12, sekarang nih, September, Oktober ini pembukaan. Jadi kalau nggak ada gap year, jadi langsung setelah kelas 12, langsung nanti belajar ke US, berarti daftarnya sekarang nih, yang kelas 12. Jadi biasa pendaftarannya sampai Januari atau Februari, terus nanti pengumumannya sekitar Mei, April, terus nanti June, Juli apply visa, Oktober, Agustus, Oktober berangkat. Seperti itu. Terus kelas 11 is the best time. Kelas 11 is the best time. Jadi kelas 11, makanya kelas 10 itu harus si anak-anak itu harus you know what you want to study. Okay? You know I want to study this. Jangan sampai nanti aduh, apa ya, bingung nanti ketika kelas 12. Jadi nanti ketika ada kelas 11, dia lebih memantapkan. Okay, this actually I want. Ini yang saya inginkan. Kelas 12. Oke. Terima kasih Bapak. Ada lain mungkin pertanyaan? Oke, silakan. So, like usually, whenever we want to apply to universities, usually join the regular decision, right? But before that, there's also early decision and early action. I just want to know what's the main difference of those two and how much does it affect your chances? Okay, early action and early decisions. Okay, early action itu dia non-binding. Saya selalu kebalik itu. Early action itu non-binding. Non-binding gini, US itu setiap tahun membuka regular admissions. Regular admission itu di sekitaran September, Oktober sampai Januari atau Februari. Regular. Oke, ada beberapa kampus itu yang membuka namanya early actions atau early decision, which is dia pembukanya lebih cepat. Biasanya UC Berkeley atau UCLA atau UCN itu biasanya ada early action atau early decisions. Oke. Terus biasanya mereka deadline-nya sampai November. Terus langsung ada hasilnya.
Nah, early action itu binding atau non binding? Can you check it? Aku selalu lupa. Binding or non binding? Early action kalau nggak salah itu binding. Binding itu dia adalah ikatan. Kalau ada ikatan adalah ketika kamu nge-apply ke satu kampus and then you get accepted, early action binding. Early action non-binding. Non-binding, oke. Early action non-binding. Non-binding gini, ketika kita daftar non-binding dalam artian gini, ketika kita daftar ke kampus A dan dia tidak ngambil misalnya, jarang masalah. Oke. Dan early decision, unlike early decision, ketika dia mendaftar, dia wajib ngambil dan keterima kalau keterima. Oke, jadi sebenarnya ini adalah kalau saran saya sih ngeliatnya gini, universitas itu memberikan kesempatan seluas-luasnya buat anak-anak siapapun itu untuk mendaftar lebih cepat sebenarnya dengan early action dan early decision. Kenapa? Karena ketika dia nggak keterima dia punya kesempatan untuk mengambil early admission. Seperti itu. Tapi itu tadi ada ikatan dan non ikatan. Kalau dia ikatan, kalau keterima dia wajib ngambil. Kalau dia nggak ngambil, dia nggak akan bisa daftar ke kampus yang lain. Kenapa? Karena profil dia itu sudah tersebar ke kampus yang lain bahwa dia sudah tidak ngambil di early decision itu tadi. Oke, seketat itu, ya itu kan memang juga sistem yang mereka buat. Jadi sebenarnya early action, early decision adalah menseleksi anak-anak yang benar-benar serius untuk masuk ke kampus tertentu. Oke, jadi ada biasanya UC itu biasanya ada early action, early decision. Biasanya itu di mereka September sampai November itu deadline-nya 1 November. Terus nanti nggak lama kemudian maka dapat kabar. Oke, seperti itu. So think about that. Kalau enggak berarti, persiapannya harus yang matang. Yes, karena itu mereka poin mereka. Any other questions? Sorry. Sure, go ahead. I don't think you answered the other question. So I also asked like for early action and early decision, does it have like the same or different chances of getting The acceptance rate. acceptance rate? Acceptance rate-nya? Yeah. Kalau early action sama early decision itu beda terus. Itu beda, makanya saya bilang tadi binding dan non-binding. Early action itu non-binding kan, jadi kayak nggak ada ikatan. Tapi kalau early decision itu binding, which is kalau kamu keterima itu, kamu harus mengambil kampus tersebut, nggak boleh nggak. Mungkin maksudnya itu lebih ke arah kayak kalau early decision atau early action itu lebih kemungkinan besar keterima yang mana, Pak? Oh, okay, that's a good question. Oh, sorry, I didn't get the point. Nah, keterima nggak keterima kan is depend on our application sebenarnya kan. Nah, biasanya orang yang nge-apply early action, early decision adalah orang yang benar-benar serius ke kampus tersebut. Oke, yang serius, yang sudah siap dengan segala permintaan kampus. Biasanya persiapan itu udah dari kelas 10, kelas 11, itu kelas 10, kelas 11 itu udah ada persiapan mereka. Jadi ketika kelas 12 mereka itu sudah siap ketika nge-apply. Jadi chance mereka keterima atau nggak keterima itu sebenarnya depend on yourself. Bagaimana aplikasi kamu seperti itu. Oke. Not for to get beasiswa maju, tapi to get you for the University USS. Kalau beasiswa Indonesia Maju, teman-teman daftar sendiri semuanya. Kita nggak daftar sampai untuk kalian bisa terima beasiswa Indonesia Maju. Tapi kalau sudah keterima beasiswa Indonesia Maju, we can help you find the best university. Dan banyak yang ngomong sama kita juga. Yang tahun ini berangkat ke US, ada Nadine. Nadine itu dari SMA 2 Purwokerto. Dia belajar petroleum engineering di Texas Austin, Texas Austin. Itu yang. Terus ada juga Chloe Singh itu yang sempat advising sama kita juga. Dia dari Petrus Pontianak kalau nggak salah saya. Terus dia belajar UC Berkeley. Dia di Economic and Management something. Terus ada juga Aira Lin, dia dari SMA Denpasar, saya nggak tahu SMA mana. Terus dia dapat beasiswa Indonesia Maju, terus dia belajar di aerospace something engineering di beasiswa, saya lupa nama kampusnya. Terus ada Kezia juga, banyak semuanya. Jadi kita membantu kalian sudah keterima beasiswa Indonesia Maju untuk mendapatkan kampusnya ke Amerika. Any other questions? Hope it helps. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ngobrol lagi,
Kalau ingin one-on-one consultation bisa ke Instagram kita di Education USA Indonesia. Oke, di situ nanti ke link tree kita. Di link tree itu ada terkonek dengan semua sosial kita. Ada Calendly itu di mana teman-teman bisa book one-on-one consultation sama kita di sana. Oke, layanan kita free ya. Saya ulang berkali-kali free. You don't need to pay anything. Jadi yang kita butuhkan hanya adalah komitmen dan keinginan tahu teman-teman untuk ngobrol sama kita, itu yang kita sangat appreciate. Oke, one or two questions I can take it. Ya, silakan Bapak. Kalau jurusan arahnya ke perminyakan dan tambang itu, apakah Texas jadi favorit? That's a great question. Pertambangan dan perminyakan, apakah salah satunya di Texas? Yes. Texas A&M itu kampus saya. Oke. Itu salah satu petroleum best. Kalau kita lihat, saya nggak tahu ranking pastinya, tapi itu biasanya itu kayak ranking 1, ranking 2 gitu. Petroleum di Texas A&M, satu boleh. Terus di Texas, North Texas juga oke. Terus ada South Dakota juga oke. Terus ada Colorado School of Mines juga oke untuk petroleum. Oke. Makanya saya bilang tadi, I feel itu that's best for the whole campus. Tapi kalau udah masuk ke departemen, udah masuk ke program, ini bisa jadi mereka bukan siapa-siapa gitu loh ibaratnya. Jadi kalau petroleum yang nggak di MIT juga, which is mereka nggak ada gitu loh. You get what I'm saying, right? Jadi sebenarnya kenapa mereka dibilang top? Ya mungkin secara keseluruhan oke. Tapi if we go into the department of the program they provided, maybe they don't have it, right? Kalau misalnya kita ngomong tadi petroleum salah satu contohnya. Terus misalnya kita ngomong psychology, I don't think this is the best top school. Psychology NYU oke. Ya salah satunya. Tapi dia masuk, dia kategori ke atas sih psychology. Tapi itu intinya adalah US is anywhere you go, they provide the same quality. Alright, I can take one.